graduation day na, bye. Kami na kayo nag-feedback Chicken at Chielas. Sino day ba? Day! Bye-bye! Graduate na kami! Suma! I-post mo ka na. I-post na na. Check! Mag-postan ka sa ng Chibi Apilan. Baboy! Post na na, check post. Okay. Post na lang Chibi Kantungan sa. Post. Hello. Hi kamo kayo. Mag-graduate na kita ba? 18 days to go. Graduation day na. Bye-bye! Today is... Wait lang ha. Bye-bye! Hoy, today is March 7, then 18 days to go is our graduation. That tomorrow is the birthday of Sunny Mendez. Komelek. Oh, 40. Ano naman yung Siya yung Komelek siya. Ay, nasan siya? Ay, saan? Yeah. Bigat si Aya ba? Panalo si Gigi, panalo. Si Alvin Roy, panalo. Plastic. Hi, si GB. Eh, sa dinga lang. Yaga. Bye, Jimmy. Tawa ka si GB. Kaya kayo sa doon. Si JV, yes, ang Oh, likod. mga cabinet members na. Taga ka na. Bye-bye, JV. Farewell party. Giselo. Lagi, apil ka. Tama na, Chi. Pusta na, Chi. Kaya basta mag 5 minutes sana, madugay. Hello. Birthday kisom ni Zani ha, birthday. I can't believe this happening to me. Gagraduate na talaga Oh ako. my God, di na kami ka-practice sa alma mater shocks. Okay, pose. I can feel the graduation. Hi, G. Adi, ginoo ko. Tama siya. lang, bye. Paparazzi ba? Ay, tama na. Grabe ng time sa madugay ang paglulong Ako na stop. Eh.